बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इस्लामिक टी वी के मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या, एक ऐसी करामात जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वाक़या है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की करामात का। मोहतरम नाजरीन, एक मर्तबा एक हिंदू की बेटी अपने बाप का हाथ पकड़कर कहने लगी, बाबा आप रोज़ मंदिर जाते हो, दूध लेकर जाते हो, बाबा इस दूध का क्या करते हो? अपने देवता को दूध चढ़ा कर आता हूँ, ऐसा बाबा ने कहा। और बेटी कहती है, बाबा क्या वो इस दूध को पीते हैं? पंडित ने कहा कि नहीं बेटी, हम उनके कदमों में डाल कर आ जाते हैं। बच्ची कहती है, बाबा फिर आप क्यों जाते हैं जब वो पीते ही नहीं? बाबा कहता है, बेटी अजीब बात है, हद करती हो, पत्थर भी कभी पिया करते हैं। बच्ची कहने लगी, बाबा कल आप नहीं मैं जाऊंगी और दूध पिला कर आऊँगी। बाप ने कहा, बेटी जाना ज़रूर मगर ज़िद ना कर कि वो दूध पिला कर आऊँगी। बच्ची ने कहा, बाबा इजाज़त तो दें। पंडित ने कहा, तेरी मर्ज़ी बेटी। दूसरे दिन बच्ची ने दूध लिया और मंदिर पहुंची और जाकर मंदिर में कहने लगी, अगर तू मेरा खुदा है तो ये दूध पी ले। भला कभी पत्थर भी बोला करते हैं। तो कोई जवाब ना आया। बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, इस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक तू दूध नहीं पिएगा। इसरार पे इसरार, कोई जवाब ना आया। बच्ची कहने लगी, आज तो दूध पी ले वरना तेरे कदमों में अपनी जान दे दूंगी। बच्ची अपना सर बुत के आगे ज़मीन पर मारना शुरू कर देती है। सर से खून बहना शुरू हो जाता है। वो बच्ची रो रही थी कि अचानक एक बुज़ुर्ग का गुज़र हुआ। दुनिया उस बुज़ुर्ग को मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बच्ची को रोते देखा और बच्ची के करीब आए। फरमाया, बेटी क्या मामला है, क्यों रो रही हो? बच्ची ने आपका चेहरा देखा और कहा, बाबा आप अपना काम करें और मुझे अपना काम करने दें। आपने फरमाया, बेटी बता तो सही बात क्या है? बच्ची ने कहा, बाबा बात यह है कि ये मेरा खुदा है, मैं उसे कहती हूँ कि दूध पी मगर ये पीता नहीं है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्ची को समझाया कि बेटी ये पत्थर है, ये दूध नहीं पिएगा। उसने कहा कि मैंने कसम खाई है, जब तक ये दूध नहीं पिएगा मैं वापस नहीं जाऊंगी। उसको दूध पीना पड़ेगा या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। आप रहमतुल्लाह अलैह उसकी बात सुनकर मुस्कराए और फरमाया, बेटी ये तेरा फ़ैसला है? वो बच्ची कहने लगी, हाँ बाबा ये मेरा फ़ैसला है। आप रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े और उस बुत को कान से पकड़कर कहने लगे कि देखता नहीं बच्ची का खून बह रहा है, दूध क्यों नहीं पी लेता? इतना कहना था कि बुत में जान आ गई। उसने हाथ में प्याला उठाया और दूध पीना शुरू कर दिया। बच्ची मुस्कुरा उठी, उसका काम हो चुका था। बच्ची वापस घर जाती है, माथे पर खून, कपड़ों पर खून के निशान, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट। सारे मोहल्ले वाले बच्ची को देखकर कहने लगे, पंडित आपकी बेटी लगता है अपने इज़्ज़त गवा कर आ रही है। इसका हाल बता रहा है कि इसके साथ कोई हादसा हुआ है। पूरी बस्ती जमा हो गई। कहने लगे, बेटी बता क्या हुआ तेरे साथ? बच्ची ने कहा कि कोई हादसा नहीं हुआ और किसी ने हाथ नहीं उठाया। आज मैं अपने खुदा को दूध पिला कर आई हूँ। सारे ख़ानदान वाले सर पकड़ कर बैठ गए। कहते हैं, ये कैसी बातें कर रही है, शायद ये पागल हो गई है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है। बाप ने कहा, बेटी सच बता तेरे साथ क्या हुआ है? बच्ची ने कहा कि मैं वादा करके गई थी कि अपने खुदा को दूध पिला कर आऊँगी और मैं अपने खुदा को दूध पिला कर आई हूँ। किसी को यकीन नहीं आया। इस बच्ची ने कहा, कल मेरे साथ चलना, मैं फिर तुम्हें दूध पिला कर दिखाऊँगी। सुबह का सूरज निकला और सारी बस्ती इकट्ठी हो गई। बच्ची हाथ में प्याला लेकर उस बुत के पास गई और बुत के आगे प्याला रख कर कहती है, लो ये दूध पी लो। लेकिन आज पत्थर का पत्थर है, कोई हरकत नहीं। बच्ची रो कर कहती है, ऐ मेरे खुदा, आज मेरी इज़्ज़त व आबरू का सवाल है,
ان لوگوں نے کہا پنڈت تمہاری بچی جھوٹ بول رہی ہے، اس کی عزت لٹ چکی ہے۔ بچی سن کر زور سے چیخ مارتی ہے اور کہتی ہے اے میرے خدا، آج تو دودھ پیتا ہے کہ نہیں ورنہ پھر کل والے بابا جی کو بلاؤں تب تو دودھ پیے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ پتھر میں جان آ گئی اور دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ پوری بستی حیران ہو گئی اور بستی والے اس بچی سے کہنے لگے اے بیٹی بتا تو صحیح وہ کل والے بابا جی کون ہیں جو اسے دودھ پلا کر گئے تھے؟ بچی نے کہا مجھے نام تو یاد نہیں اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ وہ کہاں سے آئے تھے، لیکن ادھر سے آئے تھے اور ادھر کو گئے تھے۔ پوری بستی دوڑتی ہے کہ اس درخت کے نیچے حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ پاس آ کر وہ بستی والے کہتے ہیں کہ بابا کیا تم وہی بابا ہو جس نے پتھر کو دودھ پلایا ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں ہاں میں ہی ہوں۔ سب قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا ہمیں بھی بتاؤ وہ کون سا جادو ہے جس سے پتھر دودھ پینے لگتا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کسی منتر یا جادو کی وجہ سے نہیں ہے، یہ طاقت میرے پروردگار کی ہے۔ سب نے کہا بابا بتاؤ تو صحیح تمہارا پروردگار کون ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا پروردگار وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے، اور عزت ذلت بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے اور رزق بھی دیتا ہے۔ ہم سب کا رزق بھی اس کی قدرت میں ہے، پوری کائنات کا نظام اس کی قدرت میں ہے، ہم سب کا رازق ہے۔ وہ سب نے کہا کہ بابا کس مذہب سے تعلق ہے آپ کا؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا تعلق مذہب اسلام سے ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اتنا کہہ کر خواجہ غریب نواز آگے بڑھے۔ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے پنڈت قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے بابا صرف دودھ پلانے آیا تھا یا ہم گناہ گاروں کو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانے کے لیے آیا تھا؟ بابا ہمیں اپنے دین کا کلمہ پڑھاؤ، ہمیں بھی اپنے مذہب میں شامل کر لو۔ پوری بستی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے۔ تو دوستو یہ ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کی کرامات۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ برقرار رکھے۔ آمین ثم آمین۔